بسم الله الرحمن الرحيم Sunna TV nali diyaranye. Sunna TV nali diyaranye. Ala kira kanubahu. Qur'ana kallambahu. Qur'ana fobagahu. Ngo sunna fobagahu. Silameya demebahu. Silameya kanubahu. Ala kira kanubahu ko kadanye. Sunna TV nali diyaranye. Silame. Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ambalma Sunna TV savana lajel bago jamana konona ni jamana ko kan yoro jan ani yoro suma minu be kan laje jabrani yere sanfe walma femiye téléphone portable ye aleni kafara ordinateur yere kan mba fo bela jelema au bismillah ni jemu kan krengere ne kene kan jemu kami nan kelendo ka asigi beni anga karmo baye ni alede al ustaz al imam al sheikh Muhammad al Amin Baro kabo e Burkina Bogo julaso marakoni konona na mba fo sheikh ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aywa Cheikh bismillah tuguni jemu kan kerengrene kene ka ambalmaw ina fo nene awambela jale nyebe kene ina chogo mina o tena ke dore kan o de femi nale kelendo ka sanga soro kosobe na nyonye na kosobe ni wakati na ni o de ye bololo ye ni do ko ma internet ni do fona ko ama tuguni ko réseaux sociaux larabukana nan ko ama ko wasailu tawasul al-ijtimai ananga karamo be nyon fe amena kuma o de kan kata femi ko ni ye réseaux sociaux ni dobe o wele Viber ni Facebook ni fenworo antena do kono sabla anga barobe na kuma o bela jelenka amena kuma femiye ale yere ko ni sira suruma mimbe ni o de be seka ke sababu ni mo be seka barake na ale ni ka fara bololo yere femiye folo donc amena kuma o kan sabla yani ka fo kibe kuma fen ka soro ibadon Cheikh salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aywa Cheikh kuma daile lendo ibolo kuma kan folo minum bibolo seka bismillah ni oye. Aywa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Ame ala tano ka sali ka katide ka mi Muhammad ni man kisibaye awti man ko fe ame am fle baga be an la me baga ame bela jeni fo ka be do kiramantola an nu so ka di ka nyon soro ni kanatunna baro kun kan mi namba ka fo an nafa ka boko sebe wala mala dere amena mi fo ala ka ambe sawabama bon ne be na mi fo bon ne tena fɛn fɔ ka tɛmɛ e kan la aw mun yɛrɛ bɛ a kɔnɔ kosɛbɛ a bɛ se ka dɔlɔ an tɛ min lɔ mais comme larabu ko ten al-hukmu ala shay far'un an tasawwurihi ni ka i bɛ kiti dɔ bolila fɛn kan o y'a sɔrɔ i ye miiriya dɔ hakilina dɔ le sɔrɔ a la donc o sababuya kama bon n tɛ se ka a ko bololo n tɛ se ka a fasari i n'a fɔ a ka kan cogo min mais ne b'a traité cogoya min na n ye min lɔn n ka traité cogo la ani mun b'a rasa la n bɛ se ka o de fɔ bon n bɛ se ka a ye k'a fɔ siraw lo ani kibaruya sɔrɔ siraw ani kibaruya jɛnsɛn siraw lo bon ani mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn lɔn a sababuyaw la balimaya bɛ tugu a siraw la bon diinaw fana bɛ dɛmɛ ni a siraw ye ko caman bɛ kɛ n'a siraw ye quoi bon i n'a fɔ ko ɲaɲiniw ani ko fɛsɛfɛsɛliw i n'a fɔ lɔnni bolo fan fɛ bon mɔgɔ bɛ se ka recherche telimanw kɛ il suffit seulement lamsa wahida yani i bɛ se ka kitabu caman sɔrɔ min b'i dɛmɛ i ka recherche la diina ɲaɲiniw na bibi na a bɛ mɔgɔw dɛmɛ da'wa la a b'i dɛmɛ ko caman na donc an bɛ se ka dan yɔrɔ la hali la ɲininkali wɛrɛ mun bɛ na ale bɛ na ko tɔ walawala n bɛ se ka dɔɔni min fɔ o de bɛ nin ala k'an bɛ sababa ma. Amin ya rabbi. Kosɛbɛ Cheikh an ye faamuya caman sɔrɔ kumaw la kuma lasurunya la i ye bololo yɛrɛ min ye n'an ko ma ko réseaux sociaux i ye a fɔ an ye fɛn min don an ye faamuya caman sɔrɔ kabini ka taa a bɛ kibaruyaw de cari ani mɔgɔw fana bɛ se ka kibaruyaw sɔrɔ n'a ye cogoya min na ani ka nafa wɛrɛw sɔrɔ a la i n'a fɔ i ye nafa minnu fɔ donc n'an bɔra o la an bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ sisan yala bololo ni o de ye réseaux sociaux ye walima internet dɔw fana b'a dɔn o fɛ donc ale yɛrɛ a suguyaw de bɛ yen wa walima suguya t'a la walima suguyaw fana ka ca de. A suguyaw effectivement a ka ca donc Facebook bɛ yen WhatsApp bɛ yen
Viber bɛ yen bon Telegram bɛ yen bon Instagram bɛ yen bon dɔw wɛrɛw bɛ yen mais ne yɛrɛ kɔni bɛ baara kɛ ni mun ye olu bɛ yen voilà inchallah olu bɛ yen voilà donc comme i yɛrɛ y'a fɔ an ye e yɛrɛ bɛ baara kɛ ni minnu ye i bɛ se ka dɔ fɔ an ye ayiwa donc ne bɛ baara kɛ ni mun ye bon Facebook bon Facebook ni mɔgɔw b'a fɔ ko sugufiyɛba lo fɛn bɛɛ b'a la voilà bon WhatsApp fɛnɛ bɛ yen bon Telegram n bɛ se k'a fɔ actuellement an bɛ yɔrɔ min na komi bi ne bɛ baara kɛ mun kɔnɔ o de bɛ nin ye bon i b'a dɔn hali min yɛrɛ tɛ ne ye mɔgɔ caman tun bɛ baara kɛ ni fɛn tɔw caman ye mais o y'a caman datugu voilà donc parce que ko daminɛ a ɲagaɲaga ka bon mɔgɔw bɛ girin an nɔ mais ni ko nana taa ɲɛfɛ bon i b'a ye o bɛ dɔw o b'o yɛrɛ débarrasser ka bɔ dɔw la donc actuellement ne kɔni bɛ Facecam n bɛ baara kɛ ni WhatsApp ye n bɛ baara kɛ ni Telegram ye voilà inchallah Cheikh an ye faamuya caman sɔrɔ sabula n'an ye ninnu fɔ mɔgɔ caman yɛrɛ b'a faamuya ka taga yɔrɔ dɔw la k'a fɔ ko kibaruya kuntanw de bɛ sɔrɔ a sanfɛ mais n'an ye aw ɲɔgɔnnaw sɔrɔ ka fara an kan k'a fɔ ko aw yɛrɛ b'a utiliser o b'an hakili lasigi o b'an hakili sigi mun kosɔn mɔgɔ minnu m'a faamuya k'a fɔ ko banburu fanfilatigi de don a bɛ tigɛli kɛ k'a cɛ juguya a bɛ se ka tigɛli fana kɛ k'a ɲɛ voilà donc ne bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ sisan yala sira ɲuman jumɛn de bɛ yen ni mɔgɔ bɛ se ka o ta ka baara kɛ ni ninnu ayiwa bon min y'o jaabi ye i ka kuma kɔnɔ i y'a yira k'a fɔ ko ni an'u ka kɛ an bɛ o réseau ninnu kan k'o bɛ mɔgɔ hakili sigi donc an k'a lɔn nahnu bashar anw ye adamadenw de ye an ye farikolotigiw de ye yani nusib wa nukhti an bɛ fili i n'a fɔ an bɛ se ka sababa sɔrɔ donc k'a fɔ an n'u bɛ yen k'o de kama a ka ɲi la ale tɛ dalili ye i nama an bɛ yen an bɛ cogo di an ma a kɛ cogo di yani donc o de bɛ filɛ donc an ka ɲininkali kɛ o la fɔlɔ yani an ka taga an ka ɲininkali yɛrɛ la ayiwa donc aw bɛ a labaara cogo di ayiwa donc bon ne kɔni b'a labaara cogo min o ye ko damadɔ ye bon Face an bɛ fɛnw publication kɛ yani ka fɛnw sɛbɛ ka a jɛnsɛn bon i b'a lɔn teriya bɛ ne e yɛrɛ cɛ bon bi ko tɛ bɛ san dama bɔ bon alhamdulillah yani an ye ɲɔgɔn lɔn ka kɔn an ka ɲɔgɔn lɔn yan Mali kɔnɔ yan donc o ra yani n kɔni bɛ sɛbɛnni de kɛ caman o le diyara ne ye bon effectivement sɛbɛnni ninnu i bɛ taa dɔw sɔrɔ tuma dɔ la an b'a bilasira an b'a bilasira ni photo ye mais laɲini yɛrɛ tɛ photo ye parce que tuma dɔ la n'i ye fɛn sɛbɛn ni photo image b'a la ni ja b'a la i b'a ye wagati dɔ la mɔgɔw bɛ intéressé a la laɲini o de n'o tɛ laɲini yɛrɛ tɛ image jani ye fiyewu voilà bon tuma caman na a ka gɛlɛn k'a fɔ n ka ja dɔ sɛbɛn ni ma ja dɔ publier ni ma fɛn dɔ sɛbɛn voilà donc laɲini tɛ ja nin ye bon donc o ye ne yɛrɛ ka utilisation cogo ye bon wagati dɔw la fɛnɛ bon tuma dɔw tɛmɛna an tun bɛ halaka dɔw kɛ voilà n'o le ye sigida dɔw an tun b'olu organiser bon o barnamajiw la hali la e yɛrɛ ye musharaka k'a la caman aftuni fi amri bon ale halaka nin sela 500 ni kɔ a b'a la adamaden bon adamaden ka kow bɛ yɛlɛma yɛlɛma mais ala y'a kɛ farifagaw nana don bon an k'o to yen ka ɲɛkilen ko wɛrɛw ma mais toujours an kɔni b'a kan bon ne yɛrɛ kɔni fɛn min ka di ye a réseau ninnu kan caman o le ye al umuru lijtimaiya o le ye bon société koɲaw furu koɲaw denbaya koɲaw n'a ɲɔgɔnnaw parce que yani bɛɛ n'a ka lɔyɔrɔ lo fɛnw na bon tuma caman fɛnɛ n'an ye kutuba dɔw sɛbɛ an bɛ se ka ni minnu sɛbɛla a labɛnna ka ɲɛ an b'a feere a kan bon tuma dɔw an balima dɔw bɛ se k'a ta yɔrɔ dɔ k'o yɛrɛ dɛmɛ n'a i n'a fɔ n'an ye kutuba wɛrɛw sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw ka kutuba sɔrɔ a kan an b'o dɔw fɛnɛ ta k'an yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na donc n kɔni bɛ se ka min fɔ bon i n'a fɔ n'an ye kibaruya ɲuman dɔw sɔrɔ an balima dɔw ka page kan bon n bɛ se ka a yɛlɛma n ka page kan mais n kɔni bɛ n yɛrɛ kɔlɔsi min na yani n tɛ foyi jɛnsɛn n ka page kan fo n dɛnganiyala k'a fɔ fɛn min a bɔla suɲuman na yani a source ka ɲi bon parce que ale bɛ mɔgɔ fili tuma caman a tɛ k'a fɔ n'i ka fɛn fɛn sɔrɔ kɔrɔ i b'a partager bon ni ne y'i ka kuma faamuya c'est comme i mana fɛn fɛn ye
réseaux sociaux kan a tɛ comme k'a fɔ ko bɛɛ ye tiɲɛ la abadan a bɛ tɛ se ka kɛ tiɲɛ ye parce que réseaux sociaux mɔgɔw le ka a créer mɔgɔw le y'a sindi bon mɔgɔw fɛnɛ de bɛ fɛnw bila a kan donc adamadenw na o bɛ se ka firi bon surtout ni mɔgɔ yɛrɛ m'i yɛrɛ kɔlɔsi k'a fɔ i ka fɛn fɛn sɔrɔ i b'a bila i ka page kan a kɛla WhatsApp ye ou bien a kɛla Facebook ye o ni m'i yɛrɛ kɔlɔsi i bɛna kɛ nkalontigɛla fɔlɔ ye bon tuma dɔ la dɔw bɛ fɛ surtout WhatsApp la hali la ɲininkali bɛna s'ale ma yani i bɛ taa dɔ sɔrɔ WhatsApp la ale b'a fɛ a ka kɛ mɔgɔ fɔlɔ ye mɔgɔ min bɛ kibaruya di groupe la donc bon ni du kɛla ten bon an dun b'a la hata journaliste mu bon alhamdulillah fɛnɛ b'o baara kɛ an b'a la dari ala k'a dɛmɛ k'a bila sira ɲuman kan journaliste mu yɛrɛ yani spécialisé la baara nin na n'o y'a kalan k'a fɛngɛ bon olu bɛ firi bon hata RFI ani fɛnw tuma dɔ kibaruya dɔ bɛ se ka cari mais après o bɛna kibaruya ni nkalontigiya ko can tɛ donc n'o b'o cogoya la e min yɛrɛ ma a kalan kɛ i k'i yɛrɛ sɔrɔ parce que réseaux sociaux nin ka caman kɛ journaliste ye mun yɛrɛ ma a kalan kɛ foyi foyi donc min n'o dɔrɔn an k'an yɛrɛ kɔlɔsi k'a lɔn k'a fɔ an bɛ fɛn fɛn sɛbɛn ninnu la bon an bɛna ɲininka ka bɔ a ma donc ni miirila o ma i kan k'i ka kɛta n'i ka fɔta lɔ bon n'an nana WhatsApp la i bɛna sɔrɔ an bɛna vocal ni fɛn ninnu kibaruya mɛn donc o kɛlen don ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid i tɛna foyi bɔ i da la ko n ko f'i bɛ taa sɔrɔ mɛlɛkɛ bɛ yen min bɛ n'i ye a b'i kɔlɔsi la a hadaranin don donc o sababuya kama an kan k'an yɛrɛ kɔlɔsi kosɛbɛ an ka sɛbɛtaw an'an ka fɔtaw la hali bi an kɔni bɛ yen laɲiniw dɔw kama an b'a la dali mun ka kɛ laɲini ɲumanw ye ka diina jɛnsɛn parce que diina jɛnsɛn sira fɛnɛ lo voilà ka diina jɛnsɛn parce que mun ye teriw ye pagew kan dɔw bɛ yen alhamdulillah i ka kalamɔgɔw lo kalanfaw dɔw bɛ yen i ka kalandenw lo dɔw bɛ yen filankuruw lo wa hakada hali n'a danna silamɛya bɛ yani tinti ani ɲɔgɔn cɛ balimaya bɛ tinti ani ɲɔgɔn cɛ ka sabati bon ale fɛnɛ y'a nafa dɔ ye hali bi ala k'an bɛn sababa ma inchallah Cheikh an ye faamuya caman sɔrɔ kɔrɔfɔ ninnu na donc i bɛ se ka bilasirali jumɛn de fɔ an ye bilasirali min n'an bɛ se ka o kɛ somɔgɔ sama ye ka se ka an yɛrɛbakun dɛmɛ ka baara kɛ ni réseaux sociaux ninnu ye parce que an caman bɛ yen nin wagati in na i bɛ se k'a sɔrɔ sahi hali n'a y'a sɔrɔ i bɛ ka utiliser ɲumanya sira kan i bɛ ka utiliser i n'a fɔ diinɛ yɛrɛ y'a ɲini an fɛ cogoya min na mais i b'a sɔrɔ i b'i to o la wagati dɔ la donc fo k'i ka wagati caman perdi ale kan i bɛ se ka jumɛn fɔ an ye ayiwa réseaux sociaux ni an ye mun dɔw fɔ olu dɔw kɛla komi a nafaw a nafaw diina bɛ jɛnsɛn sira la bon balimaya fɛnɛ bɛ sɔrɔ ani teriya bɛ sɔrɔ a siraw fɛ mɔgɔ fɛnɛ puisque madama n'i bɛ sɛbɛnni kɛ ka to ka bila bon alhamdulillah i bɛ rôder ka taga le voilà olu bɛɛ fɛnɛ b'a la parce que tuma dɔ la n'i ye fɛn dɔw sɛbɛn ka bila bon n'a ko dɔ nana bon ole de i k'a fɔ i b'a sɛbɛn par exemple face ɲɔgɔn kan n'i donna i ka page la ka unwani sɛbɛn bon n'a nana alhamdulillah i b'a ta kɔrɔ ka i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye que ça soit e yɛrɛ ta lo ou bien mɔgɔ ta lo i delila k'a bila donc a kɛla komi bangi lo alhamdulillah n'i mako lɔla la bon i bɛ t'i ka fɛn bɔ a kɔnɔ bon olu y'a nafaw dɔ ye bon min bɛ se ka jate komi a kɔlɔlɔ ou bien a n'a kungo ni tɔɔrɔya minnu bɛ sɔrɔ a kɔnɔ o dɔ le tuma dɔ la n'adamaden ma a ka wagati filɛ ka ɲɛ a bɛ se k'i ka temps tiɲɛ effectivement bon a bɛ mɔgɔ caman mako sa parce que ni i ka wagati bɛɛ d'a ma bon i laban bɛ kɛ mudmin yani mɔgɔ min a bɛ nɔrɔ a la a b'a ka wagati di parce que adamaden kan k'a lɔn i yɛrɛ kun ka hakɛ b'i kan bon i ka denbaya ka hakɛ b'i kan ala fɛnɛ ka hakɛ b'i kan donc i kan k'a kelen kelen bɛɛ ka hakɛ di bon hakɛ min ye e yɛrɛ kun ta ye n'o ye i ka lafiɲɛ tuma i ka sunɔgɔ tuma n'o ye le sɔrɔ a kan siga t'a la a bɛna tɔɔrɔya s'i ma wa hakada i ka denbaya ka hakɛ denbaya caman de bɛ yen muso caman de bɛ yen o bɛ dama kasi o bɛ kulela o cɛw o tɛ temps sɔrɔ la ka sigi n'o ye tugun k'aw filɛ bon a kɛla baara ye bon o kelen no dɔ bɛ fɔ ɲinan ye dɔ bɛ fɔ jakuma ye i bɛ taa muso dɔw fɛnɛ sɔrɔ réseaux sociaux n'a ɲɔgɔnnaw kama o tɛ temps sɔrɔ ka cɛ ladon donc ninnu bɛ se ka jate a tɔɔrɔyaw ye a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ ka temps cɛ n'i ma bama k'a gérer ka ɲɛ o ye dɔ ye bon a bɛ se ka kɛ sababu ye fɛnɛ ka i bila sira jugu kan k'i jogo tiɲɛ voilà surtout yani n'an ko an bɛna face yɛrɛ filɛ bon face mɔgɔ man ka mɔgɔ bɛɛ ka teriya kunbɛn
i man ka mɔgɔ bɛ ka amitié jaabi Cogo di? invitation cogo di bi maana i bɛ taa mɔgɔ dɔw sɔrɔ bon n'o puisque face face bɛ fɛn a bɛ to ka fɛnw faufiler k'a tɛmɛ k'a latɛmɛ bon ele bɛ mɔgɔ dɔ ye ten kɔrɔ k'a tɔgɔ ka ɲi ou bien a bɛ taa ka invitation d'a ma k'i bɛ fɛ a ka kɛ teri ye bon mɔgɔ jumɛn lo i bɛna mɔgɔ min yani ka teriya ɲini ou bien k'a ka teriya accepter f'i k'a filɛ carrément sina a bɛna tɔnɔ jumɛn le d'i ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ balimakunda wa an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ diinɛ la wa f'i k'o le filɛ quoi ou bien i bɛ se ka mɔgɔ dɔ ka teriya accepter mais yani baara ɲɔgɔnya kɔnɔ i bɛ n'a ye tiɲɛ na a tɔɔrɔya le ka bon n'a nafa ye donc o n'a ɲɔgɔnna i kan ka annuler donc mɔgɔ kan k'i yɛrɛ kɔlɔsi kosɛbɛ ale lahalaya la o kama i bɛ n'a ye alihamudulila an kɔni bɛ yen mais mashayiku dɔw bɛ yen hakikatan minnu n'u hajaru yani hadhihi as-safhat wa nahnu nu'ayyiduhum wa in kunna bihim lahikun biiznillahi ta'ala cogo di i n'a fɔ e bɔra ka min fɔ c'est comme n'an y'a faamuya minnu bɛ réseaux sociaux utiliser u bɛ tila ka taga jamakulu caman na dɔw bɛ olu bɛ mɔgɔw de jateminɛ donc u bɛ ɲumanw dɔrɔn ta u nɔfɛ olu fana sinaw bɛ yen minnu fana n'u bɛ mɔgɔw jateminɛ ni ka jugumanw dɔrɔn ta donc dɔw fana bɛ yen u bɛ a kɔnɔ u bɛ ɲumanw lajɛ ka tila tuguni ka mɔgɔw fana u bɛ ɲumanw ta ka tila tuguni ka na ni ɲuman min bɛ olu yɛrɛ kun k'a di donc aw bɛ fara o de kan i n'a fɔ dɔw fana bɛ olu bɛ jugumanw de ta ka tila ka juguman min bɛ olu yɛrɛ fana kun k'a di donc a bɛ comme o juguman in ale ni aw ka ɲumanw donc olu ye sinamaw ye bon n'a fɔra sisan aw ka tila ka a bila e ko mɔgɔw minnu an n'a ɲɔgɔnna minnu b'a sanfɛ n'an bɛ ka nafa sɔrɔ aw ka ɲuman ninnu na est ce que an tɛna bila ɲɛnafin na wa non siga t'a la kuma lo k'a fɔ n'o tɛ puisque ni bɛɛ k'a to yen donc an bɛna temps di occasion di tiɲɛnikɛlaw de ma donc n'a dun kɛla ten a bɛna gwɛlɛya kosɛbɛ voilà donc i nama an ka mashayiku dɔw le ye bon vraiment olu la mɔgɔw b'olu ka fɛn ta k'a bila fɛn kan puisque dɔw yɛrɛ bɛ temps yɛrɛ t'o bolo voilà ni sababuya wɛrɛ dɔw kama dɔw bɛ a to la yen quoi voilà mais an kɔni bɛ yen fɔlɔ an bɛ ala dari c'est à dire an ka kɛ ɲuman jɛnsɛn fɛn ye ani ɲuman dɛmɛ fɛn ye a kan quoi hali bi an bɛ ala da ala k'an tanga a tɔɔrɔyaw ma donc ni an nana whatsapp fanfɛla la bon i b'a ye bi bi in na whatsapp ale nafa ka bon kosɛbɛ voilà nafa ka bon lɔnni bɛ jɛnsɛn a sira la bon a kɛra sababu ye duguw surunyala ɲɔgɔn na alihamudulila hɛrɛ caman sɔrɔla mais an ye min fɔ o kelen don groupe n'i donna groupe la bon an k'an k'o yɛrɛ faamu que ça soit face ou bien groupe mɔgɔ kan ka puisque i t'a dɔn jɔn ye jɔn ye bon wagati dɔ la i bɛ taa i ka kalanden dɔ sɔrɔ a b'i dɔgɔya i bɛ taa dɔ sɔrɔ a b'a fa filan dɔgɔya donc i kɛra mɔgɔ sugu o sugu ye i kɛra place batigi ye i kɛra place dentigi ye o i kan ka mɔgɔ bɛɛ minɛ ani ka ɲɛ voilà i kan k'i yɛrɛ majigin ni mɔgɔ i kana mɔgɔ dɔgɔya i t'a dɔn jɔn ye jɔn ye voilà donc an b'o ɲini an yɛrɛkun fɛ ani bɛɛ lajɛlen surtout kamalen minnu n'olu fɛnɛ o fari foninen don i bɛ taa dɔ sɔrɔ tuma dɔ la yani sɛbɛnni bolo fɛ o bɛ mɔgɔw dɔgɔya bon ale man kan donc ale yɔrɔ la an kan ka kɔlɔsi kosɛbɛ dɔw fɛnɛ ta ye kuma ye o n'a ɲɔgɔnna i t'a dɔn jɔn ye jɔn ye bon a man kan voilà. Ayiwa Sheikh an kɔni an ye somɔgɔ caman sɔrɔ baro ninnu kɔnɔna na an nisɔndiyara kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen komi e yɛrɛ nana ziyara la Mali la yan ni kana balimaw ye donc e yɛrɛ fɛ sisan i ye jumɛn faamuya jamana yɛrɛ tagabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya diinɛ kunda ayiwa hakikatan an kɔni nana bɔ Mali la vraiment n bɛ se k'a fɔ nin ka teli ka kɛ n ka nako naaninan ye Mali kɔnɔ mais n bɛ se k'a fɔ ani nin sen na n ye nafa min sɔrɔ n m'o sɔrɔ n'a tɛmɛnenw na parce que k'a sababuya kɛ wagati tɛmɛnenw na an bɛ na bon an tɛ se ka masayikow kunbɛn an ka karamɔgɔw ani an jɛɲɔgɔn dɔw bɛ alhamdulillah mais ala y'a kɛ nin sen nin na walayi an sera ka yani kanuɲɔgɔn caman ye ani diinɛ ɲɛmaa caman ye i n'a fɔ Cheikh Mohamed Traoré ani Cheikh Abdallah Koyita Cheikh Houd Kone bon docteur Imam Ousmane yani Traoré وكذلك دكتور بابا سيلا شيخ دكتور عمر بامبا وغيرهم bon caman de bɛ yen في القائمة عندنا an kan k'o ye mais
koɲaw cogo kama an ma se ka o kunbɛn mais hali n'an ma se ka mun ye hakika an dusukun k'o ye an hakili b'o la bon nin tɛ a laban ye inshallah yani nali tɔw bɛ yen an nisɔn ka di kosɛbɛ vraiment ala haliw yɛrɛ fɛnɛ yani an ye ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn lɔn a ka ca ni san yirika ye mais an ka ɲɔgɔn kunbɛn o kɛla ni seni ani balima caman vraiment an nisɔn ka di kosɛbɛ yani o y'an bonya hali bi ala k'aw bonya an bɛ ala sɔnna tala dari ni mashayiku mu ani an ka kanuɲɔgɔn ninnu o bɛ place min na diinɛ ko la an bɛ ala deli ala k'aw fanga se ala k'aw sankɔrɔta ala ka silamɛya ala k'a basigi Mali jamana ani Burkina o bɛ tɛmɛna lahalaya min na azuma amniya min na an bɛ ala deli ala k'a nɔgɔya ala ka basigi ani hakilisigi sabati ni jamana in na ani dafɛdugu bɛɛ lajɛlen na an bɛ heji tuma de la hejiden minnu tagala heji maburur ala k'aw nɔgɔya mun fɛnɛ tola n'o ma taa hali bi ala ka tagako ɲuman ani baara kɛcogo ɲuman nɔgɔya o bɛɛ lajɛlen ye n bɛ se ka min fɔ kuma ni jaabi o de bɛ nin ye ala k'an bɛ sababa ma inshallah Cheikh kumakan laban min bɛ yen o ye ɲininkali kunkurunin ye o de ye kumakan laban min bɛ e yɛrɛ bolo ka ɲɛsin réseaux sociaux ninnu utiliser bagaw ma donc kumakan damadɔ ayiwa bon min no dɔrɔn ka siran masa ala subhanahu wa ta'ala ɲɛ yani k'a lɔn k'a fɔ yani fɛn o fɛn ni silaman bɛna baara a kan ka siran ala ɲɛ k'a lɔn ala b'a kɔlɔsi la a ka lahalaya bɛɛ lajɛlen na donc n'o sɔrɔla i b'a ye a fɛngɛ bɛ nɔgɔya donc an ka banba fɛnɛ n'a y'a sɔrɔ balimaya b'i ni mɔgɔ min cɛ ka kɔn o réseaux sociaux ye i ka banba ninnu kana kɛ sababu ye k'a ka balimaya tiɲɛ i kan ka dɔ fara balimaya kan mais kana kɛ sababu ye ka dɔ bɔ a la donc an bɛ se ka o de fɔ dɔrɔn an ka banba ko ninnu muwazana ka sɔrɔ ko ninnu ka mesurer ni an ka wajibatu i kan ka devoir minnu kɛ terrain kan ani kana olu temps tiɲɛ o n'a ɲɔgɔnnaw kama wala ko bɛɛ fɛnɛ silaman kan ka alisti'ana billah ka dɛmɛ ɲini ala fɛ i ka baara bɛɛ lajɛlen na o la an bɛ ale min kalan seri kɔnɔ siɲɛ 17 lon na o y'a fitinin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in donc o kɛlen don an kan ka dɛmɛ ɲini ala fɛ pour que ala bɛ se ka a gestion ɲɛnama nɔgɔya an ye cogoya min na o nɔgɔyabaga ye ala ye ala k'o kɛ donc dɔɔni min bɛ ne fɛ n hakili jigila min na ale koɲa la o de bɛ nin ye komi arabu ko ten yani aw nasaraw ko ten les mots me manquent ala donc ajas ani الخوض في الموضوع كما ينبغي إن شاء الله هذا مبلغنا من العلم والخبرة والتجربة في الموضوع إن شاء الله N caman faamuya Cheikh Kumola an balima Sunna TV sabanan lajɛlibagaw nin de kun ye bi sigida ye sigida min n'an y'o kɛ n'an ka Cheikhuba ye Cheikh Mahamadu Lamin Baro nin ka bɔ Burkina jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bobo Dioulasso mara kɔnɔna na wa an b'a fɔ aw ni cɛ ka lajɛliw la hakɛto bɛ nin kan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim Sunna TV nali diyaranye Sunna TV nali diyaranye Ala kira kanubahu Qur'ana kallambahu Qur'ana fobagahu Ngo sunna fobagahu Silameya demebahu Silameya kanubahu Ala kira kanubahu ko kadanye Sunna TV nali diyaranye Silame